very much for coming. Actually, I know the Pakistani people loves, but I'm not expect like this. Thank you very much for coming. We are here because I know the Pakistani people loves, and I want to see myself, and I'm here. And I know it's not last time, just this first time. Of course, the Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. Hikayesi gerçekten Müslümanlığın özünü ve insanlığın iyiliğini anlatan çok etkileyici bir hikayeydi ve böyle bir hikayenin içinde olmak benim için tabii ki çok çok önemliydi. ये मुसलमानों के लिहाज से तारीख के लिहाज से मुसलमानों की तारीख के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज़ है। इसमें हक़ाइक़ जो है मुसलमानों किस तरीके से हक़ाइक़ पेश किए, किस तरह हम लोगों को सामना करना पड़ा है। मैंने इन हक़ाइक़ को जो है वो एज एक आर्टिस्ट होने के नाते उस पर पूरा उतरने की कोशिश की है। Ben ve ekip arkadaşlarım çok emek harcadık ama özellikle Pakistan halkından gördüğümüz bu sevgiden sonra emeklerimizin karşılığını almak gerçekten çok çok keyifli. मैं और मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत का सिला मैं अब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने जितनी इसको अप्रिशिएट किया है, जितनी इसको खुलकर दाद दी है, वो अब मेरे सामने है। Ama Pakistan'ın doğal güzelliklerinden haberdarım. लेकिन पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है उससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। Özellikle Kuş Dağları'nı çok merak ediyorum. खास तौर पर जो पहाड़ी इलाका है उससे मैं बड़ा मुतासर हूँ, उसको देखना चाहूँगा। Ve diğer tarihi yerleri de gezmek için sabırsızlanıyorum ama तारीखी यादगारें हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ, बड़ा बेसब्र हूँ उनके बारे में। sanırım onları bir sonraki seyahatimi beklemek zorunda. इंशाल्लाह वो जो है वो अगर जब नेक्स्ट मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको याद कर तारीखी यादगार उनको देखूँगा। Okay, I know a few words in Urdu. I know Shukriya and Lahore. Thank you.